وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala berkata Syekhina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Qala berkata Syekhina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Qala berkata li kepadaku Sayyidul Wujud, ialah gustinya alam semesta itu, semesta ini itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata li kepada aku Syekh Ahmad, Sayyidul Wujudi ialah gustinya alam semesta ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi awalil kalam, di dalam permulaan pembicaraan alal ismi, atas ismul a'zam. Alal ismi, atas ismul a'zam. Amma thawabuhu, adapun pahalanya ismi atau ismul a'zam maksudnya. Amma thawabuhu, adapun pahalanya ismu, itu ismul a'zam. Fa kullu man, maka adapun setiap orang, wa kullu man, amma thawabu, adapun pahalanya ismi, itu ismul a'zam. Wa kullu man, maka adapun setiap orang, tala yang membaca, ialah man, membaca pada ismi, min umumi ummati, dari umumnya umatku, falahu, maka itu bagi kullu man, falahu, maka itu bagi kullu man, thawabu khatmatin, adapun pahala khatam, minal qur'ani, dari Quran, bi kulli maratin, setiap satu kali faqat, bila zaidin, tanpa tambah. Jadi ismul a'zam ini kalau dibaca oleh umatku yang umum dapat pahala khatam Quran, satu khataman Quran. Bi kulli maratin, setiap satu kali faqat, bila zaidin, tanpa tambah. Hadza, adapun ini, falahu thawabu khatmatin minal Quran, likulli man, itu untuk setiap orang alima yang mengerti man al ismal a'zam, kalau ada ismal a'zam. Karena bisa jadi orang baca ismul a'zam tapi enggak ngerti itu ismul a'zam, ya tidak dapat pahala satu khataman Quran. Jadi membaca ismul a'zamnya Allah dan mengerti itu ismul a'zam. Kan setiap manusia kan punya ismul a'zam masing-masing. Ismul a'zam yang zahir banyak, ismul a'zam yang batin, yang mendapatkan dari Allah dengan satu khalwat, satu perjuangan yang memadahi. Lah hadza, adapun ini, falahu thawabu khatmatin minal Quran bi kulli marrah. Nah, kalau bacanya 1000 kali ismul a'zam itu, ya 1000 khataman Quran. Hadza, adapun ini, falahu thawabu khatmatin minal Quran bi kulli marrah, likulli man, itu bagi setiap orang alima yang telah mengetahui man al ismal a'zam, kepada ismul a'zam, wa ta'ala, dan membaca manhu pada ismul a'zam, wa ta'ala, dan membaca manhu pada ismul a'zam. Lahu amma man, adapun orang alima yang mengetahui man anna hadzal isma, pada ini ismul a'zam ini, huwa ismud dzat, itu namanya zat Allah, al-khassu, yang tertentu biha, dengan zat. Wa annahu, dan setuhnya ismul a'zam tadi, bi khususihi, dengan khususnya ismul a'zam, huwa ismu dzatillah, itu namanya zat Allah. Itu nama, bukan selain nama atau yang selain ismul a'zam, min asma'illah, dari nama-namanya Allah. Jadi ismul a'zam ini memang namanya zatullah.
Wa amaman, adapun orang alima yang telah mengetahui lahman anna hadzal isma, sunya ini ismul a'zam ini huwa ismu dzat, itu namanya zat Allah. Al khusus yang tertentu biha dengan zat. Wa nausunya hadzal isma khususihi, dengan khususnya hadzal isma huwa ismu dzatillah, itu namanya zat Allah. Itu nama, bukan nama adaw yang selain hadzal ismu. Min asma'illahi, dari nama-namanya Allah. Min asma'illah. Jadi dalam syariat kan namanya Allah ada yang menjadi ismu dzat. Ya lafaz Allah itu namanya zat Allah. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim sudah asmaul sifat. Al-Khaliq itu sudah asmaul af'al. Al-Khaliq, Ar-Razik itu asmaul af'al. Ya namanya Allah tapi asmaul af'al. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif itu asmaul sifat. Kalau lafaz Allah namanya Dzatullah. Enggak, namanya Dzatullah itu bukan Allah saja. Bukan Allah saja. Ini salah satu maziyahnya thariqatina atau tijaniyah ini, menerangkan asma'ul dzat, asma'ul sifat, asma'ul af'al, asma'ul a'zam ini dengan jelas, dengan detail. Ini ada dalam thariqatina atau thariqatul tijaniyah. Keterangan bahwa wali-wali kutub itu punya hizib yang besar-besar. Ada 2000 wali kutub punya hizib yang besar-besar. Itu akhirnya 2000 hizib besar dari wali kutub 2000 ini kumpul kepada Sayyidina Ahmad Tijani. Kumpul kepada Sayyidina Ahmad Tijani akhirnya. Arada berkehendak ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kepada nama adahu yang selain daripada ismul a'zam min asma'illah, saking nama-namanya Allah. Kulluha, semua asma'illah, asma'us sifat, yaitu nama-nama sifat Allah, wal kamalat, dan nama kesempurnaan Allah. Jadi arada berkehendak ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma kepada namanya Allah, adahu kang yang selain daripada ismul a'zam min asma'illah, dari namanya Allah, kulliha, seluruhnya nama Allah, asma'i sifat, yaitu nama-nama sifatnya Allah, seperti nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, itu asma'ul sifat. Al-Khaliq, Ar-Razik, itu asma'ul af'al. Ul Jalali wal Ikram, asma'ul Jalal, Al-Jabbarul Mutakabbir, itu asma'ul Jalal, asma' Jalal. Ada yang asma' kamal, kesempurnaan Allah. Seperti Ar-Rahman Ar-Rahim juga, disebut sifat juga, itu asma' kamalatnya Allah juga. Ini diterangkan detail di dalam thariqatina at-thariqatul tijaniyah al-aliyah. Walaisat, dan tidak ada lidzat itu bagi zat Allah illa hadzal ismu, kecuali ini nama. Seperti nama lafaz Allah. Allah itu namanya Dzatullah. Tapi ada ismu zat yang selain Allah, ada. Ada. Allah.
Walaisan dan tidak ada lidzati itu bagi zat Allah illa hadal ismu kecuali ini nama. Itu seperti lafaz nama Allah atau ismul azam yang lain yang menjadi ismu zat. Qala berkata Sayyidul Wujud li kepadaku aku Syamad Tijani. Qala berkata Sayyidul Wujud li kepadaku aku Syamad Tijani. Inna man alimahu hakadha wa annahu huwa ismu dzatillah al-khas biha kana lahu jami'us thawab az-zaid ala khatmatin minal Qur'an. Qala berkata ialah Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li kepada aku Syamad Tijani. Qalanya inna man sesungguhnya orang alima yang mengerti lahman hu pada ismal a'zam. Hakadha begini itu menjadi ismu dzat. Hakadha begini menjadi ismu dzat. Menjadi namanya Dzatullah. Inna mansunya orang alima yang telah mengetahui lahmanhu pada ismul a'zam. Hakadha begini menjadi ismu dzat. Wa annahu dasuna ismul a'zam huwa ismu dzatillah. Itu namanya zat Allah al-khas yang khusus dia dengan zat. Orang baca ismul a'zam dan mengerti ini ismul a'zam. Ini namanya Zatullah yang khusus. Karena maka beradalah itu bagi man jami'ut thawab ya seluruh pahala az-zaidu yang tambah ala khatmatin atas khatam minal Qur'an dari Qur'an. Baca satu kali akan mendapatkan seluruh pahala. Pahalanya haji, pahalanya jihad, pahalanya solawat, pahalanya Quran, pahalanya solat, pahalanya zikir, pahalanya infak, pahalanya sedekah, siam, haji. Ini kan memang orang yang baca ini memang Allah mutakdirkan menjadi wali kutub. Jadi memang Allah giring ke situ. Baca itu ya jadi wali kutub. Karena maka beradalah itu bagi man alimahu jami'ut thawab ya seluruh pahala az-zaidu yang lebih ala khatmatin atas khatam minal Qur'an. Sekarang wa illam ya'lam dan kalau tidak tahu ialah man dzalika kepada ismul a'zam wa annahu ismu dzatil al-khusubiyah. Baca ismul a'zam tapi enggak ngerti itu ismul a'zam. Enggak ngerti itu ismu dzat yang khusus untuk Allah, enggak ngerti. Oh ya, dapat pahala khatam Quran doang. Enggak dapat pahala jami'ut thawab enggak. Sekarang wa illam ya'lam dan kalau tidak tahu ialah man dzalika pada ismul a'zam wa annahu wa ismu dzatillah al-khussu biha ya falaysa maka tidak ada illa khatmatun kecuali pahala khatam minal Qur'ani kun faqat. Baca satu kali khatam Quran pahala. Kalau bacanya 1000 kali ya 1000 khataman. Padahal lafadznya sama, hanya dia tidak ngerti ini ismul azam, ini ismu dzat, dzatillah al-khassi biha. Enggak ngerti seperti itu. Baca, ya berarti satu bacaan Allah berikan pahala satu khataman Quran. Walaysa maka tidak ada illa khatmatun kecuali pahala khatam minal Quran faqat. Wa innaman dan sesungguhnya orang wa innaman sesungguhnya orang ta'ala yang membaca lahman al-Fatihah kepada surat Fatihah bila syu'urin tanpa mengerti min tilawatil ismi dari membaca ismul azam. Dan Fatihah itu ada ismul azamnya. Tapi dia baca Fatihah tapi enggak ngerti ismul azam yang ada dalam Fatihah. Enggak ngerti. Bila syu'urin tanpa mengerti min tilawatil ismi dari membaca ismul azam
maha beserta Fatihah, ya lahu itu bagiman thawabu tilawatiha, adapun membaca pahala membaca Fatihah faqat, membaca surat Fatihah faqat pahalanya. La waman adapun barang siapa, waman adapun barang siapa tala itu membacalah manha pada surat Fatihah, wa huwa yang mana adapun man ya'taqidu itu menekadilah man tilawatal ismi kepada membaca ismul a'zam maha beserta Fatihah diwujudi hurufihi, karena wujudnya hurufnya ismul a'zam fi dalam surat Fatihah, karena maka beradalah itu bagi man thawabu tilawatiha, ialah pahala membaca surat Fatihah, wa thawabu tilawatil ismi, dan pahala membaca ismul azam maha beserta Fatihah. Orang baca Fatihah, surat Fatihah kalamullah, dan Fatihah juga mengandung ismul azam. Di niat membaca surat Fatihah karena membaca surat Fatihah sebagai kalamullah, dan meniat membaca ismul azam yang terkandung dalam Fatihah, maka dapat pahala dua, pahala tilawatul Fatihah dan pahala tilawatul ismil azam. Wa man adapun barang siapa tala itu membacalah manha pada surat Fatihah, wa huwa yang mana adapun man ya'taqidu itu menekadkan adalah man tilawatal ismi kepada membaca ismul azam ma'aha beserta Fatihah diwujudi hurufi, karena wujudnya huruf ismul azam di dalam Fatihah, karena maka beradalah itu bagi man thawabu tilawatiha, ialah pahala membaca surat Fatihah, wa thawabu tilawatil ismi, dan pahala membaca ismul azam ma'aha beserta Fatihah. Tsumma qala, kemudian berkata Siti Maulana Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ta'ammalu kalian merenung, ta'ammalu kalian merenunglah bi afkarikum dengan fikiran kalian, ta'lamu maka kalian akan tahu annahu pada sunya sya'an la yaqumu itu tidak bisa mengimbangi litilawati hadal ismi kepada membaca ini ismul azam ibadatun, ialah ibadah. Berarti tidak ada ibadah yang mengimbangi membaca ismul azam tadi. Ta'amalu kalian merenung bi afkarikum dengan fikiran kalian, ta'lamu jawabnya, ta'lamu kalian akan tahu annahu bunun sya'an la yaqumu itu tidak bisa mengimbangi bitilawati hadal ismi lembaga ini ismul azam ibadatullah ibadah apa saja tidak bisa mengimbangi. Dan tadi ismul azam dan ismul zat al khasbihah kana lahu jami'ut thawab, dibaca seluruh pahala Allah berikan, pahalanya orang haji, orang qiyamul lail, orang puasa, semua jami'ut thawab kasihkan pada orang baca ismul azam tadi. Ya,
tak bisa diimbangi dengan ibadah yang lain. Allah.